कलीमी 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 के सिलसिला मिल गया। ওই মহব্বত হয়নি, সবাই মহব্বতে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হুসাইন, ইয়া কলিমি। কিছু লোকের হাত কিন্তু উঠছে না, কি ব্যাপার? হুসাইনের নামে হাত উঠতে দ্বিধা হবে? একবার আর আমার হুসাইন পাকের নামে হাত তুলে বলুন ইয়া হুসাইন। মাশাআল্লাহ, নুরানি মঞ্জর। শের শুনুন। के सिलसिला मिल गया, सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए। सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए। पीर ऐसा मिला जन्नती हो। जिसने मुझ जैसे को ये तरीका दिया, जिसने मुझ जैसे को ये तरीका दिया, सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया, सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया, सैयदी मुर्शिदी मसऊद पिया। मोहब्बते या रसूल अल्लाह। अब ये शेर सुनो। है जमाने में आज है अहले सुन्नत के मुर्शिद है कलीमी के नाज। अहले सुन्नत के मुर्शिद है कलीमी के नाज। अहले सुन्नत के मुर्शिद है कलीमी के नाज। मेरे ख्वाजा मुर्शिदी शाह मस शाह सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया। सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया, सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया। के देखो दूल्हा
শাহে মাসউদ পিয়া সৈয়দি মুর্শিদি শাহে মাসউদ পিয়া সৈয়দি শাহে মাসউদ পিয়া। বাপ হুজুর অল্প টাইমের মধ্যে চলে আসছেন ভাই, জোরে কথা না, জোরে কথা না। হযরতে গেরামি একটু কালিমি রং আমাদেরকে দেখাতে হবে, হ্যাঁ দেখাতে হবে। কে কে দেখাবেন একটু হাত তুলেন তো, যে আমরা কালিমি রং। যাক কটা লোকই নেই মনে হচ্ছে, বাকি সবারই হাত উঠেছে, মাশাআল্লাহ, অসুবিধা নেই। দেখছি দিওয়ানগি কেমন আছে। জি